سلام طعنا هذا اللي زغوركم تمركتنا على سنبت قطر ساعات 6 فرعان زحرنا يوم زينات حيزه قريبه له مس زينات هذه الساعات هاف تغورو مس ملا سوميا استوديو تلفزيون تግራይ حبيركم صنحي نمكتالكم عديمه ناب فلما زينه كسجر سنه 21 كم تغارو حبيرنا انت تقاليسنا اب حصير غزه كم نعوت زمسكرنا له علتيلو مس تلفزيون تግራይ صنحي زغبره تغادلاي غبره صادق غبره عادي تنصبصاب كيروس محاري غبره مدن تولد مدن توساحي زلو قدم حموشت عامات سراوت تግራይ نهالواتن دحننتن كبل حايلታት እንተት ንመምካት እንትዋጋዕ ዳሃይ سراوت تግራይን ውዕሎ ዓውደ ውግእን ንህዝቢ የብጽሕ ዝነበረ ገብረ ዓድየት ከም ሓደ ተጋዳላይ ሰነ 21 2013 ዓመተ ምህረት ንልዕሊ 8 ኣዋርሕ ዘይድፋእ ዝመስል ገዚፍ ሓይሊ ጸላኢ ዝደምሰስናሉ ስለ ዝኾነ ፍሉይ ክብረለን ይብል ሰነ 21 መዓልቲ ዓወትናን መዓልቲ ሓጎስናን መላእ ህዝቢ ትግራይ ዝተሓጎሰሉ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ካብኡ ዝወፀ ሰራዊትና ድማ ዘርእዮ ጽንዓት ጀግንነት ንዑታቲና እንዝክር ና ሰነ 21 ንበዓላ ንተዓለት እንተንዝክራት ለና ንኹላትና ተጋሩ ሐሴት ታሕጓስ ከም ተጋሩ ሓቢርና ተቃሊስና ዓወታት ከነመዝግብ ከም ንኽእል ዘርእየና ታሪኻዊ ዕለቲ ነይርሞ ኣብቲ ዕለት እሱ ከምቱ ኩሉ ህዝብና ዝተሓጎሶ ከምቱ ኩሉ ተጋዳላይና ዝተሓጎሶ ሽዑ ኣነ ዘለዓለ ተሓጓስ ተሰሚዕኒ ዘይተመጣጠነ ገዚፍ ናይ ብዙሓት ዓድታት ሓይሊ ብምዃኑ ደባይ ውግእ ከም ዘድሊ ተወሲኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ኮራትን ኣርምታትን ከም እንፈጥር ኣሚንና ኢና ኣብ ደባይ ውግእ ኣቲና ዝበለ ተጋዳላይ ገብረ መንእሰይ ሓይልን ነባር መሪሕነትን ተዋሃሂዱ እትውግእ ከም ዘዓወቶ ገሊጹ እዚ ትሽዑ ዝነበረ ሓድነት ትሽዑ ዝነበረ ናይ ዓላማ ሓደ ሰብ ኮይኑ ሓደ ስንፋስ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ሰራዊትን ህዝብን ከምኡ ሳለ ዝገበረ እዩ ዕስለ ጸላእት መጽዮም ብዓቕሚ ዘይመጣጠንዎ ጸላእት መጽዮም ኣብ 8 ወርሒ ውሽጢ ጸላእ ደምሲሱ ሰነ 21 ክንርኢ ወፍሪ ኣሉላ ብዓወት ክንክንብት ዝገበረና ደርጊ 604 ኮር ምስተደምሰሰ ንመቐለን ካልኦት ከባብታት ትግራይን ከም ዝለቐቐሉ 2013 ትግራይ ተቆጻጺሩ ዝነበረ ጸላኢ እውን ኣብ ከባቢ 7 ሕጉም ኣብ 100 ኪሎ ሜትሮ ተዘርጊሑ ዝነበረ ሰራዊቱ ልዕሊ 33,000 ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ምስኾነን ልዕሊ 15,000 ሰራዊት ምስተማረኾን እዩ መቐለ ዝለቐቐ ክብል ጥበብ ጽንዓትን ጅግንነትን ወለዶታት ትግራይን ስዕረት ትግራይ ዝወረሩ ሓይልታት መምስሳሉና ዘኻኺሩ ተጋዳላይ ገብረ ጻዲቅ ገብረ ዓድየት ቀደም ትግራይ ዳርጋ ዝበዝሕ ትግራይ ሓራ ክወፅእ ዝገበረ 604 ኮር ኣብ ሽረ ምስተደምሰሰ እዩ ተመሳሳሊ ሰነ 21 ንመቐለ ክነኣቱ ዝበዝሕ ትግራይ ሓራ ክንወፅእ ዝተገብረውን ኣብ 7 ሕጉምን ጭላን ከባቢ ካብ ኣግበ ጀሚሩ ኣብ ናይ 100 ኪሎ ሜትር ራድያስ ዝሰፈረ ጸላኢ ብዓብይ ብልሓትን ጥበብን ብወታደራዊ ሳይንስናን ጥበብን ተመሪሑ ኣብ 100 ኪሎ ሜትር ዝዓረደ ጸላኢ ደረጃ ብደረጃ እንዳደኸምካ ናፍቲ ሙሉእ ምድምሳስ ከኣቱ ዝገበረ መራርሓ ስለ ዝነበረ ነቲ ወፍሪ ኣሉላ ዝተዋፅኦ ዝገበረ ኩሉ ህዝብና ሰራዊትና ናይ ሰራዊትን ናይ ፖለቲካ መራርሓ ብምሉኦም ናይ ኩሉ ድምር ውፅኢት ዓወት ስለ ዝኾነ ንወፍሪ ኣሉላ ልክዕ መዓረ ከምቱ 604 ኮር ከምኡ ጌርና ኢና ክነሓስቦ ዘለና ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ 400 መሬቱ ኣብ ኢድ ጸላእቲ ኣብ ዘለሉ بمليونات زقصر هزبي كام مربطو تمزابيلو أو سجم النهالو
መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦት ክልከላታትን እናሃለውን ብሔራዊ ረብሓታት ከይተረጋገፀን ዝድቅስ ህዝቢ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ወላ እኳ ድሕሪ ሰነ 21 ዝበዝሕ ትግራይ እንተ ተቆጻጸርናዮ 40 ሚእታዊ መሬት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ጸላእ ኣሎ ዘይተመለሱ ብሚልዮናት ዝቁጸር ተፈናቀለ ህዝቢ ካብ ሙቕ ገዝኡ ካብ ንብዙሕ ህዝቢ ዝሕግዝ ነበረ ህዝቢ ናብ ተሓጋዚ ኮይኑ ወዲቑ ኣሎ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ በዓል ምውሳኑን ገና ይተረጋገጸን ቶም ብሔራዊ ረብሓታትና ኢልና ቀይሕ መስመር ኢልና ዘቐመጥናዮም ነገር ገና ይተረጋገጹን ስለዚ ኣብዚኦም ከም ህዝቢ ሓደ ኸውን ግድን ይዝገብር ክቡር መስዋዕቲ ከፊሎም ሰነ 21 መቐለ ክንኣቱን ክንህሉን ዝገበሩና ስዋዕትና ኩሉ ግዜ ካብ ሕልናና ክነውጾም የብልናን ስድሮኦም ከይጽገሙ ክንሰርሕ ይግበአና ዕላማ መስዋዕቶም እውን ክንዕውቶ ይግባእ ኢሉ ተገዳላይ ገብረ ጻዲቕ بتزامد زينا سنة 21/2013 ዓመተ ምህረት ዘይሃስስ ዝኽሪ ኣብ ልቢ ብዙሓት ዝተሓተመት ወርቃዊት ዕለት ምዃና መናእሰይ ከተማ መቐለ ገሊጾም ወልደ ማርያም ገብረ ህይወት ምስቶም መናእሰይ ጻንሒት ገይረሎ سنة 21 ኣብ ከተማ መቐለ ነይረ ብድሕሪ እኳ በረኻ ትግራይ ተጋዲለ ያቴ 2014 ወፂ بكبر التسناوت وياه تجراي هم تجراي بصلاة تخيبة لهالليت زمن سيلا صرح النورة أب بركات تجراي يخون أب كتمات تجراي يخون لا صرح النورة صراحتي بتعمي مستنكراو اللي خونه تاريخ تصريحي بو مخنيات عاوت موصي أنا بتعمي دسلي لني كل جزء سنة 21 بتعمي لستاوسه سلازي أنا ياو توصل مثل النور هزنا ያው ሓራ ኮይኑ ዋላ ሞሊኡ ከዚ ሓራ ይኹን ኮይኑ ግን ካብ ግፍዒ ካብ ጥቃዓት ልወፀሉ ስለልኾነ ኣነ ደስ ይልለኒ ኣሻዕቱ ልፈጠረለ ባህታ ለምንታይ እስካ ከጸኒሕ ለተጋደልኩ ልብል ሕራና እዩ ነይሩኒ ከዚ ለሃሙ ዓይነት መንእሰይ ፈጢርና መንእሰይ ባዕሉ ለዓደይ ኣነ የለለኽዋ ለሃገረይ ኣነ የለለኽዋ ኢሉ ብልተገበረሉ ጻውዒት መሰረት ብምግባር ንመክት ይብል ኣብ 17 ገድሊ ዓመት ገድሊ 60,000 ለኾኑ ተሰዊኦምና እዮም 100,000 ለኾኑ ኣካሎም ጎዲሎም እዮም ለትግራይ ህዝቢ ኩሉ ማለት እዩ ናዮም ሒዙ እዩ ዝመንእሰይ ናወለዱ ሒዙ እዩ ኣብ ደረጃ እዚ ኣውፅሕናና ኣብዚ ኸዝለለ ብኡ ልክዕ ዝመንእሰይ ብሰላማዊ ቃልሲ ክቃለስ ድሌት ሃምለሎ ወላ ኣነ ገልጸልካ ይደሊ ማለት ለለናዮ ፍሉጥ እዩ ግዛት መሬትና ሙሉ ብምሉእ حراو لي وصلوا تمازالتنا عليه تملس خوينا ኣብ ቀዳድ ከንዳ ኣብ ሕማም ኣብ ሞት ኣብ ስቃይ ምን ለለውና እዚ ከዓ ተሓቢርና ለለና ናውጪ ና ዓዲ ውሽጢ ኣብ ወጻኢ ለለው ተጋሩ ብምትሕባር ፎቶውቲ ተጋሩ ዝምድናታትና ብምስጣም ያው ቶም ተመዛበልትናይ ዙ ሓራ ለወጻ ግዛት መሬትና ምምላስ ያው ዝግጁ ኢና ማለት ብዙ ተገበረልና ጻውዒት መሰረት ብምግባር መንእሰይ አነጋገርና ዲዩ ምሳላዕና ሞቲቬሽን ብምግባር ላቦቱ ላውዝ ልነወሩ ሕራነ ላውዝ ልነወሩ ጥንካሬ ላውዝ ልነወሩ ትግራይ ለምምላስ ግዴታ ነና ይመስለና መንእሰይ እዚ ከዓ ብተመሳሳሊ መንግስትና አልተጣይሽሉ ሱርዕ መንግስትና አውል አወጅናሉ ጊዜ ከዚቡን ዳግም እትገጥምና ለፈተናታት ያው ፈንጽሕና ልሙጻ ከዚቡን ልካ ደጀኒ ግንባሪ ኮይና ላተአሰሰርና ያው ዝግጅትና ነና ትግራይ ስዒራ ትግራይ ትዕወት تسعر ونسكع متقرشة عوت وفر ألولا أب حتير جزا مغيرو لوطي زمزجبن علم لخص الواز فترن مخانو تجلسهم عزيز تجلس لومي أبلات سراوي تجراي أرمي عسران كلتن بمخنيات حمشة عامت عوت وفر ألولا أب كتما مغلا أب زكايد ومدرخ زتيوم أب تمدرخ عزازي أرمي عسران كلتن تجرلاي جبر سلاسي بلاي وفر ألولا على 11 سنة كل تشحن 13 عام تمرت ساعة 11 قبل 11 كفل سراويت صلائي أبي شوعة حكم استجمر متكعتي كم زنبر دحر مزغغار عوتو دما مغيرو لوط إذا مزجبن علم لغص الواز فترن مخانو جليسهم مبل حمشة عامت عوت وفر ألولان مبل 38 عامت زخري معلت سماعتاتن تنخبر بصنعات استرخب عوت زلاقنتو كحلو بحدش ونن قصال الأخن مدلاون مخانو حبيرهم تقرلاي جبر جبر صاد بوغونو حوحات زمرحو إيوه دقن متفاز تتعيش زقعتني حيلي
بشم لوطي ناب السلطان مسمصه حزب تግራይ ንምጽናት ምስ ተፈላለዩ ሓይልታት ተላፊኑ 24 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ብዕሊ ወራር ከም ዝጀመሩ አዘኻኺሩ ህዝብ ትግራይ ከም ህዝቢ ህልውንኡን ምርጋጽ ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ ከም ዘካየደ ድሕሪ ምግላጽ ድምር ውጽኢት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ወርሒ ሰነ ዝበዝሐ መሬት ትግራይ ሓራን መውፃን ሓረስታይ ከልምዕ ተዓሊሙ ወፍራ አሉላ ከም ዝተካየደን ገሊጹ ኣብ ሓጺር ግዜ ብዝተረኸበ ዓወት ወፍራ አሉላ ድማ ጸላእቲን ህዝብ ትግራይ ብውግእ ከም ዘይስዕርዎ ዝገምገምሉን ዝገለጹን እንትኾን ህዝብ ትግራይ ድማ መቐይሮ ለውጢ ዘመዝገበን ዓለም ለኸ ጽልዋ ዝፈጠረሉን ዕለት ከም ዝኾነ ሓቢሩ ተቀርላይ ተስፋይ ታደሰ በግዱ ዓወት ወፍራ አሉላ ጀግንነት ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ካብ ምምስካር ሓሊፉ ዓለም ለኸ ጽልዋ ዝፈጠረ ፍሉይ ፍጻመ ምዃኑ መስኪሩ እዩ ከም ጸብጻብ ድምጾ ያነ ትግራይ حسوم نابرا زحلفو زلو تمزابلت وغناتنا بمربتهم نكملسو زملكتهم أكالات بتخورات كسرحو يقبايلهم أب قدوس سينودوس تግራይ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ቶም አቦ ኣብ ደገ ካብ ዝርከቡ ተጋሩ ዲያስፖራ ዝረኸቡ ሓገዝ ብልዕሊ 550 ሺህ ብር ዝተዓደገ እኽሊ ኣብ 70 ካሬ ዝርከቡ ን200 ተመዛበልቲ ወገናት ደገፍ ገይሮም ሃፍታይ ባህረ ተወሰኺ ዘሎ ኣይተ ክፍለ ኢየሱስ መስፍንን ወይዘሮ ብርክት መብራህቱን ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ መዕቆብ ተመዛበልቲ 70 ካሬ ዓቂቦም ዝርከቡ ወገናት እዮም ኣብ ዝሕዚ እዋን እንሕልፎ ዘለና ህይወት ብጥሜትን ጭቃን ንሻድሻይ ክረምቲ ኣብ ስቅያት ንርከብ ኢሎም ከፊና ጸጊሙና ትሪዎ ኣለኹም ኣብ ጽቡቕ ናብራ ዝነበርና ለህዝቢ ንረድእ ንህብ ነበርና ምሰባጊዕና መስከፍትና ገዛና ሙሉእ እኽሊ እቱ ኢልኻ መዓት ኩንታላት ተረስሪሱ ዝነበረሎም የለይ ملما نسوي على سلچناس نسوون سلچنا لومي بادئنا زلنا حزس عدنا تتملسنا اي محشن صريحنا لو علنا خوينا نسوك نخون نحنا مالتي بزئي بنفاس بصحاي او زي تساينا ننبر لنا كاوزي محرنا لمسكن كيدينا لزن عبي تسفا نيرنا قد كوديكم بزبحال ግን لو مخائلنا تتسفانا انا دحرت تماليسو ببصو أبن سلامة ليك أباس أهجر سفكت أستراليا نيوزيلندن هجرات باسفيكن استجبر لهم دقف بمسكان زلاق مفتحي نام مربتنا من ملاسيلهم في يوم هومنا نحدث 25 هومنا خرتي هولنا قم زي لمزون ولادينا مسانا بمعلم طعم جسيب لني هو تزي أنك أنا بزحي واقع أين رخبنا أنا خبرتي طعمنا أنا مسجد بلعلي 550 شح بر استعدق اخلي ابدق كاب زركو منفساو دقم استرخبه خمس خونه زغلصو بصو ابن سلامه ليق باباس اهغرو سفكت استراليا نيوزيلندن هاغرات باسفيكن حزون سقاي تمزابلتي ناوسخه اب طميتن حمامن يركو يلوم قربتي دخون نتن حراسات نتم عبي حمام زلو نتم صقمات قربتي نحدثومن ما انقساقس انتكونكم بزبل بآتهم سمز مسأيمو سلتا مكراخوينكم انهالكم نجزيابشير كي كحدكم كحلفلنا ايونا بالكم برتعون بمخياركم نامسغنكم بفلاي كعا نزوم اب كلنا بتقراي زلو ايدي بتات اب سودان زلو ايدي بتات تمرحو زلهم ابوتاتي حواتي كهنات دياقونات ببزلهم ووق ذابير تذهبكم مقواسه بزقبأنا تواصهم تركب اللهم مو زلني نعدان أخبروتن زعبي إيو حسوم نابرا زحلفو زلو تمزابلت وغنات نامربتهم نخملوسون سقايم كبك عندما زملكتهم أكلات بتخورات كسرحي قبائلهم بوصو أبنو سلامة نبرتي كتما مقالة فليبوتا 7 كاري سأن مبراهتي نمحبرة قطباو تقامات كم استقالوا قليتهم سقام مبراهتي 7 كاري مقالة بزلاقنة مفتاح لعلي 350 مليون قرشي كم زحتتن مسم محدار كتما مقالة موداد كم زدلن دما قلقالوت حيل إلكتريك تيبيا رجين مقالة قليتو إفريم ردهي نزي زعباب زرزر حيزو الله نبرتي كتما مقالة فولي بوتا 7 كاري بزمسي قصري لامبانيدان شمعان مولع مقوين مبسال دما عنسيتن فحامن متكام علتاو توري خوين اللو مبراهتي ملو معال سلت طفق يترف مشت كأترون سلماتيو كم ساعبين دما نمحبر قطبو حاسي 5 تغالعو زراربنا يوم نبرت 7 كاري قلصوم حماق نورينا نينا بمبراهت مالتي شمون تشحمتيو مغوغو غزيو انجاتي شحي 700 غزيوس تنورو زديك مرف توصا خا 5 تفلط ያው ማህያ
መብዛሕትኡ መንግስቲ ሰራሕተኛ እዩ ዘይኮነ ዋጋው ንኽትገዝእ ዘገድድ ስለ ዝኾነ ነቲ ጽጉም ዝበሃል ማሕበረሰብ ኣብ ዝኸፍኦ ኩነታት ዘውድቕ እዩ ግብሪ ህዚ እንድሕር ዘይሰራሕና እንድሕር ተወሰነ ነገራት ዘይሰብሰብና ስድራ ነተሓዳድር ኢና ኣብ ልዕሊ ጸገም ነና ኣብቲ ከባቢ ገበንን ጸጥታዊ ስጋትን ከም ዝተበራኸተን ገለገለ ነበርቲ ድማ መንበር ገዛ ሸይጦም ንምፍንቃል ከም ዝተሳጥሑን ይሕብሩ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሰፈርና ልዕሊ 3-4 ሸይጦም ዝወፅን እዮም ምክንያቱም ኣሕናለስ ናኦም ኢና ንቕፅለና ሕዚ ቅድሚ 2 መዓልት ንዓና ባጃጅ ኣጋጣሚ ሰሪዖም ወይ ሙሲዶም ጎማ 2 ጎማ ስነቂሎም ስካብ ወስዱ ወፂ ካልስ ልዓልካ ብዛኣንጎል ተጸጊዖም ይውዑ ኣለዉ ዝመብራህቲ እዚ ደሞ ቀልጢፍ መንግስቲ ነዘውዚ እንዲያ ፍታሕ ተዘይገይሩ ትህዝቢ ንባዕልትና ከም ጸጥታ አካላት ኣብ ሓደጋ ከም ዘለና ክንሕብር ንፈቱ ኣብ 7 ካሬ ተኸሲቱ ዘሎ ምቁራጽ መብራህቲ መበገሲኡ እቲ ዝተዘርግሐ ኤሌክትሪክ ብግዚያዊነት ስለዝተሃነጸ ከም ዝኾነ ኣብ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ሪጅን መቐለ ኣይተገደይ በየነ የረዱ ብግዚያዊነት ዝተሰርሐ ስለዝኾነ ንሱ ሓደ ጽንተ ይፈጥር እዩ ነቲ ሕዚ ዘሎ ዲማንድ ያው ክሽከም ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ብተወሳኺ ያው ኣብ 7 ካሬ ዘሎ ኣገልግሎት ክመጽእ ዝነበሮ ኣብ ላጭ ካብ ዝርከብ መከፋፈሊ ጣብያ ናይ ኤሌክትሪክ ነይሩ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ነይሩ ኮይኑ ግን ኣብኡ ዝነበረ ሓይሊ ወሃቢ ትራንስፎርመር ወይ ፓወር ትራንስፎርመር ንብሎ ቅድሚ 4-5 ዓመት ተቓጺሉ እስካዕ ዘይተተክአ ስለዘይተተክአ ያው ንሱ ካብ ኣሸጎዳ ከም መማረፂ ዋላ ብግዚያውነት ስሒብና ኢና ንጥቀም ዘለና ማለት እዩ ካብ ኣሸጎዳ ዘይሩ ብፈለግ ዳዕሮ ገይሩ ናብ ላጭ ኣትዩስ ናብ ኩሉ ካብ ዝብተን ቀጥታ ካብ ኣሸጎዳ ናብ 7 ካሬ ዝርግሐሉ መንገዲ ንኽፍጠር እውን ከም ካልኣይ መማረፂ ያው ምስ ከተማ ምሕዳር ምርዳእ ነገርና ኢና ማለት እዩ ጉዳይ ጸገም መብራህቲ 7 ካሬ ንምፍታሕ ድማ ናብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ እውን ኣምሪሕና ነርና ከም ሓበሬታ እቲ ምምሕዳር ድማ ነዚ ጸገም እዚ ንምፍታሕ ልዕሊ 140 ሚልዮን ቅርሺ ወጻእ ብምግባር ትራንስፎርመር ንምዕዳግ ተሓሲቡ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ ትራንስፎርመር ናብ 140 ኣካባቢ ሚልዮን ትራንስፎርመር ተባሂሉ ተትሒዙ ነይሩ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ዕድጊት ዝነበረ ስለ ዘይተበለ ምስ ናይ ቅርሲ ሕፅረት ነይሩ ዋላ ብልቃሕ ሓደ ነገር ክግበርሎ ተባሂሉ እሱ በቃ ድሕር ካሽ ተረኺቡ ወዲያው ዳይሬክት ናምግዛእ እንትን ኣለና ማለት መብራት ኃይል በዓሉ ስለደሎ ንሕና ንዝርግሐ ክነጫርስ ገላይ ንብልን ቀጥታ ዳይሬክት ናይ ስልጣን ዘሎ ኣካል ኣብ ጎንና ስለደሎ ተራዳሪኻ ክሓፅረሉ ዝኽእል መንግስታዊ ትካል ኣብ መንጎ ዘሎ ናይ ክፍሊት ክፍተትም ተራዳሪኻ ብምፍታሕ ናብ ስራሕ ምእታው ይከኣል እዩ እዚ ዘላቕነት ንምስትኽኻል ድማ ልዕሊ 4 ቢልዮን ቅርሺ ከም ዘድልን ምስ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ተዋጅ ከም ስራሕ ከም ዘድልን እውን ይገልጹ እቲ ናይ መጀመርያ እንተገደደ ናብ 21 ሺህ መራሕቲ ስድራ ይህሉ ኢልና ንሓስብ ናይዚ ያው ኣቨሬጅ ናይ ዓድና ነባብራ እንድሕር ወሲድናዮ ያው ናብ ከባቢ 100 ሺህ ክኸይድ ማለት እዩ ኣብኡ ዝነብር እዚ ናብ 4 ቢልዮን ኣካባቢ ዝኸውን የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ 7 ካሬ ካብ ኣሸጎዳ ቀጥታ ሲሕብና ናይ ባዕሉ መስመር ክልዎ ክንገብር ተኽእልና ዘድሊ ገንዘብ ማለት እዩ ስለዚ ገንዘብ ምስትሕዝ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነቲ ከተማ እውን ፅዕንቶ ኮይኑዎ ኣሎ ኢልና ንሓስቦ እዚ እዩና ናይ ባዕሉ ያው ግዜ ከም ዘድልዮ ብዋናነት ግን ያው እቲ ምስቲ ናይቲ ከተማ ዓቕሚ ተታሒዙ ምላሽ ክረክብ ዝኽእል ነገር ምዃኑ እየ ክገልጽ ደለዎ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ክልቲኡ ክፍላተ ከተማ ዓዲ ሓቅን ሓድነትን ፍሉይ ቦታ 7 ካሬ ዝተኸሰተ ጸገም መብራህቲ መፍትሒኡ ክሳብ ዝረክብ ክከታተሎ እዩ ፕሮጀክት ተጻዋርነትን ገጸ ምድሪ ምምሕያሽ መነባብሮን ንልዕሊ 675 መራሕቲ ስድራ ወረዳ ሓውዜን ልዕሊ 16000 ጨቓውቲ ሓገዝ ገይሩ እተን ብልዕሊ 13 ሚልዮን ብር ዝተዓደጋ ጨቓውቲ ኣብታ ወረዳ በቲ ፕሮጀክት ኣቢለን ኣብ ዝተሓቆፋ 4 ጣብያታት መፋሰስ ዝርከቡ 348 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ንልዕሊ 600 መራሕቲ ስድራ ነንሕድሕዶም 25 ጨቓውቲ ሓገዝ ተገይሩ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ብርሃን ሃይላይ እቲ ሓገዝ ብፕሮግራም ዘላቒ ኣተሓዛ መሬት ዝተሰርሑ ስራሕቲ ምሕዋይን ምዕቃብን ሃፍቲ ተፈጥሮ ዘላቕነትን ቀጻልነትን ክልዎም ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጾም መተሓባበሪ ፕሮግራም ዘላቒ ኣተሓዛ መሬት ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ሰሎሞን ጣዕመ ኣብዚ በጀት ዓመት ጥራሕ ልዕሊ 85 ሚእታዊ ምሕዋይ መፋሰስ ከም ዝተወገነ 3 ኪሎ ሜትሮ ጽርግያን 7 መዋህለሊ ማይ ገንኢ ከም ዝተሰርሐን
لعلي 1.1 مليون فلسي أب مفلاس كم زركبن أبريهم حجز تجبر لهم وجنات بقدوم بس تجبر لهم حجز كابت زلوهم استحاتم النبابرو نبز حشة برك من نبابرو نمسك جار كم زي سعرو تزاربهم قبل قدات كوميونيكيشن وردا حوزين سبتي بالله زيناتات سنبت بقطتها أب مكتتال تركب زخوركم التملكتنا نبز أصل زينا كسجركم بإلكتريك زسرحات تشكركرتي كاب بغلت نصا زخونه أገልግሎት نمهابن زقاطم زلو حصرت نداد نمقلالن زلون أبركتو عزز كم زخونه تغليصم عزيز تغلص أبري موتورس مس عقارن لقاحن هورايزن بمتحببار نرابعي زور بإلكتريك زسرحات تشكركرتي نتتقمتي سነ ስርዓት رخكب أبستغبرلو أوانيو ታደለ ዳኘው ንዘዋደዶ ጸብጻብ ኤፍሬም ገብረኪዳን ከምሳብ ካርቦይ أبري موترس BYD زعينتن 12 إندا زعينتن دما 6 እግረ መካይን ነራብ አይዞርና 18 ተጠቀምት ስነ ስርዓት ርክክብ አሳሊጡ አካይድ ስራሕ ትካል አብሪ ሞተርስ ጨንፈር መቀለ አይተታደለ ገብረ ዝጋብሔር ዘን በኃይለ ኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ካብ ብኽለት ነፃ ዝኾነ አገልግሎት ንመሃብ ዘጋጥም ዘሎ ሕጽረት ነዳድ ንምቅላልን ልዑል ረብሓ ከም ዘለዎን ገሊጾም ትናይሎም ማዓንቲ ርክክብ ተሽከርከርቲ መኪና ኤሌክትሪክ ነራብ አይዞር ይዞ ዝካይ ዘሎ ያው ብጠቅላላ خاب 18 ዝኾኑ ደንበኛ ኢና ናይ ቁልፍ ርክክብ ጌርና ማለት እዩ እህት ካምፓኒ ወይም ሆራይዘን ብዝባል ዕቃርን ልቋሕን አቢሉ እዩ ናይ መኪና ሽያጭ ወይም ናይ መኪና ርክክብ ለገብርሎ ማለት እዩ ምስ ዘሎ ናይ ነዳዲ ሕጽረት ኾነ ምስ ቅድም ኢሉ ወይም ንዓመታት ንፈልጦ ብኽለት አየር ይቅንስ እዩ ተባሂሉን ስለ ትጽቢት ዝግበረሉ ያው ልዙ ተባሂሉ እዩ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና በዋናነት ላብ ስራሕ ከናትን ላብ مشت أكنات أنت غير زلمة مالتي. أكيد سرح أقارن لقاحن هورايزن أيت إندراس جبرز جابير بوجنام بحيل إلكتريك زسرح مكاين نزعد جوا جنات كلام فلي عد اللقاح من متشاوي سرح كم زلوا أبريهام. زم تتكلم تزيوم قال يوم 3% قال يوم ون 4% قال يوم ون 5% عقيرهم لقاح تتكلم تقينهم زمانات ناي إلكتريك تشكركرتي ونن تقينهم الله تلازيت 3 عقارة 7% لقاح يوهاولو مالتي 4% عقير دما 3% لقاح يركبولو مالتي 5% عقارة خا 5% تلقيو تا تشكركاريت زوننلو ناي غلغالوت لقاح خيدي يخونلو مالتي محبرسب تግራይ بفلاي كا مناسي عقيرهم لقاح زرخولو عدل سلازلو قصالي عدلومن حلمومن قاعد كغورو لخولو عدل سلاللو اب معقار تخرات كغورو عقيرهم دما تلقيهم تتكمتو خونو يغبا بحيل الكتريك زسرح مكاين زتركبوا وجنات بقدام بتستفتر لهم عدل لقاحن قرب تشكركرتن وننت مكينا بمخانم حقوسات كم زخونو تزاريبهم هورايزن ارغت لقاح مچاچل ليو 50% كاشي خفيله اوطنت بزعم صبوي ስለዚህ ሰው ካቋቆር خلنيو ተማቋር ምዝማን ስለሆነ ካቋቆር ካንሎ ክልቃሕ خلنيو ለሙ አንቲ በመቅራቡ በጣም ሕጉስያ ግን ደሞ ድሕረና ብዙሓት አለው መስሓና ኮይኖም ሊተቀበሉ ሰባትም አለውና ሙሉ ደስታ ልክን ሆን ደሞ ሰባትም ቀበሉ ከለሎ ከወልድ ነፃ አልሆነ ሲስተሚና እንትን ጌርና እና ነፃ ወልድ ስለዝኾነ በጣም ለዋጽ ብቱ ዝነበረ ዋጋ መጀመሪያ ብዛተና ያውዕሊ እዮም ህይወምና ና ጽቡቅ ቴንኪው ክብል የለሊ ኤሌክትሪክ መኪና ያው በኢኮኖሚ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ የለማላለስ ላዳጋ ሓምስለ ላመቀለለ ስለዚህ ያው ናይ ትራንስፖርት እንትን ነፃ ነዳድ ካብ ነዳድ ነፃ ስለለኾነት ብጣዕሚ ትሕግዘኒ ያ አልብል ዘሎ ናይ ፀገም ነዳዲ ተሓይዙ ብዙሕ ፀገም ፈትሐይኒ ኢልና ንሓስብ ወመጠን ናይ ካብ ኣየር ብኽለቱን ይቕንስ ይፍሉጥ እዩ ካብኡ ዝዓለ ከዓ ምቾት ናይተን መካይኑን ብጣዕሚ ናይና ኣቲና ማለት እዩ አብሪ ሞተርስ አቆይሮም ኤሌክትሪክ መኪና ንመውናን ንዝጽበይ ወገናት ንሓምሻይ ዙር ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዘረክቦም ድማ እቶም አካየደ ስራሕ ሓቢሮም زغوركم تملكتنا عن على سنبت قطر ساعة 6 فرعان سحرنا يوم زيناتات زوم كساب حزة استغطاتلكم ومي مسل نيرم سلت مكتالكم كبرت يابلنا ببزل لكم بروح على سنبت سلام